اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد محمد اکبر لون، ٹیچر UPS ملباغ، ڈسٹرکٹ کپوارہ، زون لنگیٹ۔ پیارے بچوں، یہ جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ کلاس 8 کے لیے یعنی 8ویں جماعت کے لیے ہے۔ یہ اس سبق کا عنوان تھا چند خلا باز خواتین۔ ہم نے اس میں 2-3 پیراگراف پڑھے ہیں، آج ہم اس کا باقی سبق پڑھیں گے۔ آپ دھیان رکھیں، سنیے بیٹو۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی۔ امریکہ کی 3 خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ اس میں پہلی سیلی رائڈ ہیں جو 2 بار خلا میں جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 کو امریکہ کے چیلنجر نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھیں۔ دوسری بار سیلی رائڈ اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون کیتھی سیلوان اور 5 دوسرے خلا بازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئی۔ خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جوڈتھ رینجنگ ہیں۔ خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جوڈتھ رینجنگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف پھر ہم معنی بتائیں گے۔ ہندوستان میں خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ ممالک سے تعاون حاصل کر رہا ہے۔ پہلی بار 21 نومبر 1963 کو ایک راکٹ تریویندرم کے نزدیک تھمبا کے مقام سے خلا میں داغا گیا تھا۔ پہلا خلائی راکٹ 18 جولائی 1980 کو سری ہریکوٹا سے چھوڑا گیا۔ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں۔ اس طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز ہونے کا فخر حاصل ہے۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد بنوری لال ایک چھوٹے بیوپاری ہیں اور ماں ایک گھریلو خاتون۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سے دکھائی دینے والی، سان والی اور دبلی پتلی کلپنا چاولہ کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کلپنا نے کرنال کے ٹیگور ہال نکیتن پبلک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہاں انہوں نے 1984 میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرواسپین انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کی۔
टेक्सास यूनिवर्सिटी से एयरवास्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इस मजमून में 1988 ईस्वी में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 ईस्वी में हवाई ट्रेजिया पेरे हेरासन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शोहरत हासिल कर ली। हाँ बेटो, ये जो पैराग्राफ, चंद पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं, थोड़ा हम इनकी तशरीह करेंगे। सुनिए बेटो, आज का जो सबक था ये हमारा चंद खलाबाज खवातीन। बेटो 1900 रूस में, अब रूस के बाद अब अमेरिका ने कोशिश की, रूस पत कर गोब्रो अमेरिकान कोशिश एम सोज के जन खलास मंज, एम सोज 3 जन खलास मंज एम सफर खतिर। दपान गोडीच जन युस गई तमिस ओस नाव सेली राइड। दपान यह हसा गई खलास मंज सफरस मंज 2 फिर। सबसे पहले वो 18 जून 1963 मज गई गोडन ये, अत ओस नाव चैलेंजर नामी शटल गई ये सफरस मज। दूसरी बार सेली राइड, ये 2 फिर गई ये सेली राइड, ये गई 1964 मज। ब्याख अख खातून हेत तस ओस नाव खिती सलमान। दबन और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। इतनी योत नहीं कि अम साथ गई 5 साइंसदान, 5 खलाबाज अथ खलास मंज। खला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून जोडथ रेंजिंग है। दपान 3 युस ब्याख जन गई खलास मंज अमरीकची यस जोडथ रेंजिंग। युस हसा ये 3 ति गई, युस हसा ये 3 जन ति गई अत खलास मंज गो अमरीका सोज 3 जन वारि अख जन गई 2 फिर ति खलास मंजन। तो गो अमो कर कोशिश अत जायन। अम पत हसा कर हिंदुस्तान ति पन मुहिम शुरू। हिंदुस्तान भी खलाई सफर की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा था। अमो ति कोर बेन मुल्कन से ताउन हिंदुस्तान ति पत हसा गोडिक फिर 21 नवंबर 1963 मज रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक आव ये सोजन। त्रिवेंद्रम आव ये खलास मज सोजन। दपान पहला खलाई रॉकेट कर गो 18 जुलाई 1960 मज। ये क्या गो हरीकोटा पे आव ये त्रावन। हैदराबादुक राकेश शर्मा गोडियुक हिंदुस्तानुक खलाबाज युस खलास मज गो हिंदुस्तानुक गोडियुक खलाबाज यस नाव ओस राकेश शर्मा युस खलास मज अम सफर खतिर गो। इत कनन हरियाण के शहरस करनाल रोजन वाजी कल्पना चावला हिंदुस्तान गोडीच खातून जन तस युस हसा अमि खलाई सफर खतिर गई। दपा कल्पना चावला हसा हरियाणा जिलच करनालच रोजन वाजी। 1 जुलाई 1961 मज सो जामच। तम सिंदिस मलिस ओस नाव बनवरी लाल चावला। यह मेव बापर, यह कारबार। अम सज मज घरेलू काम करान। कल्पना तमन लकट हिच बच्ची, सारे खोत लकट हिच बच्ची। दपान यह सठा चालाक, खूबसूरत, जहीन, परन खतिर तैयार, पन्ने वादच पक्क, मजबूत इरादन हज। दपान अम सिंद ख्वाब बत गसस कह कारनाम करें।
أمۍ سٕنٛدۍ خواب ٲسۍ یِمے کہِ بہٕ گٔژھٕس پَنٕنۍ خواب پوٗرٕ کَرٕنۍ. أمِس اوس سخ یہِ شوق. دَپان أمۍ سُنٛد زِندگی ہُنٛد مقصدٕے اوس یِہوے. دَپان کلپنا چاولہ ہسا چھِ پنٕنۍ تعلیٖم ٹیگور بال نِکتین سکوٗلس پبلک سکوٗلس منٛز حٲصِل گۄڈٕچ کٔرمٕژ. 1962 منٛز پنجاب انجینئرنگ کالجہِ پٮ۪ٹھ چندی گڑھ اروناچل ایروناٹیکل انجینئرنگ منٛز کٔر أمۍ گریجویشن کتہِ پنجاب انجینئرنگ کالجس منٛز. دپان امہِ پتہٕ ہسا گٔے یہِ گریجویشن کرنہٕ پتہٕ انجینئرنگ یہِ کرنہٕ پتہٕ گٔے یہِ امریکہ. وہاں انہوں نے 1984 پتہٕ ہسا کٔر یِمو تتہِ گریجویشن پتہٕ کٔر تِمو تتہِ بیٚکِس یونیورسٹی منٛز اتھ ٲسۍ ونان ٹیکساس یونیورسٹی. اتہِ کٔر أمۍ انجینئرنگ پوسٹ گریجویشن ہُتہِ کٔرٕن گریجویشن چندی گڑھس منٛز. امہِ پتہٕ کٔرٕن امریکہس منٛز پوسٹ گریجویشن انجینئرنگ منٛز. دپان اتھ مضموٗنس منٛز 1968 منٛز کوٚر أمۍ أتھۍ مضموٗنس منٛز انجینئرنگ منٛزے PhD. دپان امہِ پتہٕ ہسا کوٚر أمۍ خانٛدر أتی امریکہسٕے منٛز. لہذا گٔے أمِس اتچی ریزڈنس مگر روزن واجیٚنۍ کتِچ ٲس یہِ ہندوستانٕچ. پتہٕ کوٚر أمۍ خانٛدر أتی امریکہس منٛز. دپان یہِ ہسا ٲس گۄڈٕنِچ خاتوٗن ہندوستانٕچ ییٚمۍ خلا کِس سفرس منٛز قدم تروو. أمِس اوس ناو کلپنا چاولہ. گوٚو آز یُس اَسہِ یہِ سبق یتھ پوٚر امہِ پتہٕ پکو أسۍ برونٛہہ کُن یتھ سبقس. اَسہِ روٗد یتھ أڑ ہنا بقایا تہٕ انشاء اللہ نٔیِس سبقس منٛز پرو أسۍ یہِ باقٕے ہن تہِ اتھ. دِیِو اِجازت خۄدایس حوالہٕ.